Fungham 3 January ni 10 tahu wise dong 9টা 8 একে তিনি প্রি মার্কেট ওপেন 9 এলে না 9টা 8 তো প্রি মার্কেট সেটেলঙ্গো 10 তারিখ নিয়ে প্রি মার্কেট মংখা তিনি প্রি মার্কেট সেটেল भारती एयरटेल टॉपो येस बैंक गेल एचडीएफसी बैंक इन्फोसिस टीसीएस हम दिखे पूरा है के मार्केट ओपन के नाइन नेलेंगे वो जगह ट्रेड खाइमान मार्केट ओपन का 9:15 क्या संगतिनी JSW स्टील नेगेटिव मुंतोंगो मी तो काम पॉजिटिव मुखा JSW नि जनवरी नि फ्यूचर ना शॉर्ट खाई नहीं ता एक्चुअली तो 277.55 283 कंप्लीट ओके सिनी ऑर्डर कंप्लीटिंग का 277.45 नेगेटिव काम नेगेटिव दोंगा मतलब इस नेगेटिव था उनके ते कैसे लॉट बसेल खाई नहीं जाते सिनी एवरेज प्राइस कम नहीं थे है क्या नशीं दोंगी नहीं जगह ना था नेगेटिव प्राइस 3000 का टीशा तम कन्या ते कैसे लॉट बो सेल खाई नहीं सारा 4000 है नेगेटिव तक लॉट 283.6 का ट्रिगर प्राइस कंप्लीट है तब वो एवरेज खाई नहीं सिने 278.10 नेगेटिव न कमी फैगल कैसा पॉजिटिव दो पॉजिटिव का 460 कैसा कमी खांके कैसा लॉट एक्सिडिंग था नहीं प्रॉफिट 1000 है इंतंगा 1150 0 माखन volatile 920 2760 तम खाइनाय और बिजों कैसा लॉट एग्जिट खाइमानो नायन बो लेवलो तासों नेगेटिव कोंमा तंगनि ता मोटामोटी प्रॉफिट दं फैया 2530 2070 तम खाइनाय कनै लॉट बिजों कैसा लॉट अंकर फायन बो लेवल अंकर मान 9 लेंदा तकिस नाइन है ना कारण ताऊ 9:19 को ताऊ 2300 3000 का क्या 4000 5000 कैसे लॉट नहीं अंकर फाई में सो ट्रिगर प्राइस रीजन नहीं मार्केट ऑर्डर कैसा एग्जिट कैफे में सो एग्जिट कैसा लॉट एग्जिट खाई क्या एग्जिट खाई ना ताऊ प्रॉफिट 5000 आईफोन उठोंगो ते कैसा लॉट बंकर फेमस हो लोग काई था क्या प्रॉफिट में मसा ना थंग पाई नहीं ते कैसा लॉट एग्जिट बुलेबल एग्जिट खाई नहीं निकल एग्जिट खाई क्या है उनके तब टोटल प्रॉफिट इनका 5290 और टाइमिंग का 9:22
9টা 28 tabuk RBL ni January future no sell khaibnai level chal dongo 354.7 361.6 raka trigger price market price no entry khainai complete negative 150 okay nasing nanya gana tam basu zarati kisha profit ka 225 kisha nasing naya gara nai nai tongdi একটা লট 1500 তঙ্গ পয়েন্ট মাংখা মানে 1500 মনাই তো বুঝো 9টা 30 আর ওয়ান প্রফিট পর্যন্ত তঙ্গ 675 অঙ্কর ফেমাস হও অঙ্কর का टोटल प्रॉफिट पाई क्या टोटल उनका 6340 6340